Guys, ngayon tutukan ko kayo kung paano yun kunin yung emote ni Fuego guys ha. Ayan, punta lang tayo dun sa shinare natin kaninang may guys, may link. Mamaya guys makikita nyo yung link. Yung link na yan guys, yung Go Lucky Draw. Yan, pindutin nyo yan guys. Tapos yan. Mapupunta na kayo agad dun sa event ni Munton guys, sa emote ni Fuego. Yan. Tapos gawin nyo na lang yung task dyan guys. Pagkata gawa nyo na yung task, mag-draw lang kayo tapos makukuha nyo agad yung emote ni Fuego guys. Pag nakuha nyo na yan, copy link nyo na yan. Pag na-copy link nyo na yan guys, pupunta na tayo dyan sa natin ha, email natin para yan. Tapos punta tayo dun sa redemption code yan. Tapos copy link natin yung copy natin kanina yan na. Pag okay na guys, tingnan nyo na yung mailbox nyo, makikita nyo doon. Pag naan nyo na doon sa mailbox nyo guys, punta na lang kayo doon sa emote preparation, tapos sa emote yan. Tapos makikita nyo na agad yan guys. Ayan, thank you guys. Guys, ngayon tutukan ko kayo kung paano yun kunin yung emote ni Fuego guys ha. Ayan, punta lang tayo dun sa shinare natin kaninang may guys, may link. Mamaya guys makikita nyo yung link. Yung link na yan guys, yung Go Lucky Draw. Yan, pindutin nyo yan guys. Tapos yan. Mapupunta na kayo agad dun sa event ni Munton guys, sa emote ni Fuego. Yan. Tapos gawin nyo na lang yung task dyan guys. Pagkata gawa nyo na yung task, mag-draw lang kayo tapos makukuha nyo agad yung emote ni Fuego guys. Pag nakuha nyo na yan, copy link nyo na yan. Pag na-copy link nyo na yan guys, pupunta na tayo dyan sa natin ha, email natin para yan. Tapos punta tayo dun sa redemption code yan. Tapos copy link natin yung copy natin kanina yan na. Pag okay na guys, tingnan nyo na yung mailbox nyo, makikita nyo doon. Pag naan nyo na doon sa mailbox nyo guys, punta na lang kayo doon sa emote preparation, tapos sa emote yan. Tapos makikita nyo na agad yan guys. Ayan, thank you guys.